Ayan. Umpisa na kami guys. Oh, ready na, ready na, ready na, ready na. Tingnan nyo guys ha, tingnan nyo, tingnan nyo. Ay! Tingnan nyo guys. Woohoo! Woohoo! Adlaw ngayon na Biyernes. Iba na naman yung laban namin. Guys, tingnan nyo. Grabe kahadlok. Ayan. Kampe. Kampe sa dalan. Kakuyaw. Pop-up doll! What's up? Pop-up doll! Pop-up! Bulhot si Idol Aldrin! Bulhot! Grabe si Aldol. Di matamang, di makaya. Tapap dol. Oh, diyan na po magre. Ay, paghinay. Oh, grabe. Grabe. Nagkuyog ng mga small vlogger. Tara, wad tira na. Way basher ha, way basher. Way basher ha. Papap lol. Papap. Papap lol. Papap. Siap up na lang. Papap. Oh, hai mo na. Hai Lesoy. Hai bahay. Hai. Oh, hai. Oh, doon ta sa market ha. Doon ta sa market. Update. Tanawa niyo guys. Hi na yun. Hi. Pop-up doll. So grabe. Woohoo. Mabangbang ang among dalan. Oh, market na ta guys. Oh, hi mo dia mga guys. Oh, idol to, Idol Aldrin oh. Idol, utang dol. Oh, ato idol to na, Idol Aldrin 150 kilos. Ta 150 kilos. Daog. Ibu ko ay silman be, yung video ko.
Taro nga ay. Oh, guys. 140 kilos ni. Taro nga gud ay. Oh. Tuyok 3. Ah. Ano maigo pingis man. Oh, So, kung nagustuhan ninyo among video guys ni Idol Aldrin, please lang guys, share lang palihog, like. Thank you. Ow, 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 ow.